সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, চোর ধরার নতুন একটা কৌশল আপনাদেরকে দেখাইতেছি। মনোযোগ সহকারে দেখেন। যদি এরকম কেউ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ তাআলা 100% চোর নির্ণয় হবে ইনশাআল্লাহ। রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা তবে একটা দিবস সকলে দিকে এই সাইড বা সকলে দিকে কত নামাজ রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का गमशुदा अजरा है रास्त রাস্তে মৌজু বেরোলে যায় খোদা हंसना दिलम का